À partager en volant. Ok. Partagez maintenant. Voilà. Partage maintenant d'abord. Partage. Non. Non. Maintenant, très bien. Maintenant, fais copier. Attends, en haut. Copier les sort. Voilà, sort complètement au milieu. Voilà, voilà WhatsApp. Liste, voilà. WhatsApp. APMC, tu vois. Ici, voilà. Là, copier. Bien à Corée. Corée. Il peut mettre sur. Fais photo de moi là. Avec ça, voilà. Ok. Au studio. An balimaw an filɛbaga a caya ni muso denmisɛn ni mabɔkɔrɔ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na kunun an kun kan k'an balimakɛ bisimila mais malheureusement ka emploi du temps chargera an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunun mais bi ala y'a don an garijɛgɛ la Musa Kamara a bi dɔn kɛ a bi ko caman kɛ seko ni dɔnko kɔnɔ Musa ka baara ka ca kosɛbɛ bi an y'a laɲini ka na an terikɛ kɔrɔ Wat ale fɛnɛ bi yan an balimamuso fɛnɛ bi yan Elbesir Cam ale bɛ k'an bilasira bi an bɛna kuma Musa yɛrɛ ye jɔn ye o kɔfɛ an bɛna kuma Musa bɛ ka mun baara kɛ Mali kɔnɔ ka bɔ tɔw la ka na Mali kɔnɔ Musa ka taabolo ye jumɛn ye Musa i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. An b'a sa ayiwa an ka foli bɛ Dani.com mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani an balima fɛn fɛn bɛ k'an filɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen wa ne tɔgɔ Musa n jamu ye Kamara. Donc ne ka baara bɛnnen don dɔn de ma donc bi n'an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi kɔnɔna ma donc n bɛ dɔn n ka baara ye dɔn ye de. Musa yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min dugu jumɛn na parce que n'i ko ko Kamara Mali kɔnɔ yan bi an b'a dɔn k'a fɔ ko Kamara bɔra dugu dɔ la ka na dugu dɔ la ka na dugu dɔ la Musa yɛrɛ bɔra dugu jumɛn na Musa bangena dugu jumɛn na mun ye Musa se Faransi. Ayiwa alhamdulilayi ne bangera Selenge mara la. Donc n nana kɔrɔbaya ka n ka denmisɛnniya kɛ Kangaba kɔnɔ ka tila ka bɔ yen ka na n yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ n'o ye école ko de na se Bamakɔ ni nana lycée kɛ donc ka école professionnelle kɛ voilà. Musa se Faransi. Ayiwa Faransi taga in nana dɔn de senfɛ ani denko voilà gɛlɛya dɔw donna an ka jamana kɔnɔ wagati dɔ la a nana kɛ sababu ye ka baarako jɛngɛ. Donc n kun ye nana denmuso kelen sɔrɔ a sigiyɔrɔ kun bɛnna Faransi ma n'a ba donc n y'a a laɲini ka taa b'u ye ka taa n sigi u kɛrɛfɛ yanni n faso bɛ se ka suma cogo min na ka d'a kan a kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ 2012 wagati ye donc o kun gɛlɛyara kosɛbɛ donc n taara sigi Faransi ka baaraw daminɛ k'an labɛn ayiwa n bɛ se ka ko dɔw latigɛ cogo min na n faso la. Faransi sigi bɛ cogo di papier ko ni a ko français. Ah non, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile la vérité. La vérité c'est pas facile, mais ko kɛra cogo cogo. En fait dans la vie bɛɛ n'i ka chance de don fait. Dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ɲɛ olu bolo a bɛ teliya a bɛ kɛ a bɛ régler mais dɔw bɛ yen a bɛ gɛlɛya. Donc mais la plupart du temps an kɔni b'a dɔn fɛn fɛn bɛ kɔ kan bɛɛ b'a dɔn ko papier ko a ka gɛlɛn. Ka gɛlɛn fɔ ka dɔn k'a ka gɛlɛn papier ko ka gɛlɛn siyɔrɔ ko ka gɛlɛn Faransi yɛrɛ na kɔfɛla yɛrɛ na a papier ko taabolo donc ko caman bɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔna la vraiment nka o t'a dɔrɔn ye nɔgɔyaw fana bɛ anw fɛ yan Bamakɔ n'an y'a ye k'a fɔ k'e taara Faransi an bɛ girin i nɔfɛ i balima minnu bɛ Mali kɔnɔ ani teriw ni minnu ye denmisɛnniya kɛ i n'olu sɛbɛ cogo di. Alhamdulilayi a ma changé terikɛ denmisɛnnin teri dɔ ɲɛrɛ ɲuman n'an ye dɔrɔn fɔ mɔgɔ lankolon chef il tɛ changé voilà donc toujours ma yɛlɛma Faransi sigi ma n fili n yɛrɛ ma alhamdulilayi ni nana ni n teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn fréquenter an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ko kɛ ni ɲɔgɔn ye toujours i tɛ siran misi ɲɛ kɔni parce que an ka Faransika dɔw bɛ yen n'u nana an fɛ yan u bɛ siran hali an ka misiw ni baw ni sagaw ko ne na kun ye sogo ko ye sogo ni ye sogo di ma ne ko burute n'a kɛra misi sogo yɛrɛ o ka di sa. D'accord bi Musa i bɛ ka mun kɛ. Alors alhamdulilayi n bɛ bi na ni n ka nali kosɛbɛ Mali la a sababu a bɛ ka kɛ baara dɔ de
hukumu kɔnɔna la min ni dɔn tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ kosɛbɛ ka d'a kan n ye a ɲini ka baara min bɛ an danbe kɔrɔ ko fɔ an danbe kɔrɔ in ye jumɛn ye o ye ka jɛ ka baara o ye ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in nataga ɲɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ entre nous jeunes entrepreneurs an yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ pour que Mali bɛ se ka taa ɲɛ bon ne ka laɲini bɛnna siyɔrɔko de ma ka d'a kan n ye miiri n'i y'a ye k'a fɔ ko n'i bɛ taa kɛlɛ kɛ i bɛ taa baara kɛ k'i t'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la i sera ka au moins sunɔgɔyɔrɔ ɲumanni sɔrɔ nka kuma dɔ la an y'a yɛrɛ ye an bɛ da so dɔ kɔnɔ an cɛ 6 bɛ da so den kelen kɔnɔ sosow b'an kin dɔ sen dalen bɛ yan fɛ dɔ sen dalen bɛ yan fɛ i bɛ wasi i yɛrɛ bɛ wuli i sɛgɛnnen bɛ wuli n'a fɔra i ka taa baara kɛ o cogo kelen na ten c'est pas facile o dayɔrɔ jugu n'o sigiyɔrɔ jugu bɛ boli don mɔgɔ caman kɔnɔ ka taa ɲɛɲini donc ne y'a ɲini ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ na se ka dɔɔni dɔɔni ka na fɛɛrɛ sɔrɔ o ko la o de ye n ka laɲini ye. Association pour le métissage culturel o jumɛn ye. Association i y'a mun ye fɔlɔ i y'a association ye mun ye e y'a ɲɛmɔgɔ de ye wa ou bien e y'a jumɛn simple participant ou militant ou quoi? C'est moi, je suis l'ambassadeur. C'est moi qui ai eu l'idée. Ni y ambassadeur kɔni fɔ an hakili tɛ bɛ taa mɔgɔ minnu sigilen jamana ka lasigidenw. Oui, ok. Donc on y'a fɔra ni jɛkulu sugu la mɔgɔ min y'a laɲini ka ko sigi sen kan n y'a ɲini ka ko sigi sen kan donc présidentuw bɛ yen trésoriers bɛ yen secrétaires bɛ yen organisation mɔgɔw bɛɛ bɛ yen nka ne de y'a hakilina sɔrɔ n ko n'a ye nin kɛ est ce que a tɛna fisaya donc ka na ni métissage culturel o sɔrɔla an ka dɔn sababu de fɛ komi dɔn yɛrɛ la ne ma da an ka jɛmɛ dɔn dɔrɔn ma n bɛ tubabu dɔn caman bɛ yen n b'olu fana kɛ n bɛ tubabu dege o la hali yan n tun b'o baara caman kɛ cubain dɔnw bɛ yen portugais dɔnw bɛ yen dɔn caman Angola n bɛ taa dugu caman la dugu caman dɔn n b'o dege donc o faralen ɲɔgɔn kan n ko n tɛ se ka fɛn kɛ min bɛ dan so kɔnɔ fo ka n ka bonya donc bonya in yɔrɔ ye komi n fana sigilen bɛ en plus ye tubabu la ani yan donc métissage culturel n'olu bɔra yan ka se yan n'anw fana bɔra yan ka se yan an ka jɛ ka ko kɛ. o tɛ k'a sogolo ɲɔgɔn na ye sa wa. voilà k'an sogolo ɲɔgɔn na donc association pour le métissage culturel a sɔrɔ de fɛ donc k'an bolo di ɲɔgɔn ma a tɛ dan Mali dɔrɔn la a bɛ dan adamadenya a bɛ taa hali adamadenya yɛrɛ taabolo la. adamadenya la n'i y'o fɔ o tɛ na ni humanisme de ye kosɛbɛ. o la an y'a ye k'a fɔ hali don tɛmɛnenw na an b'i ka fɛn caman ye bɔlɔlɔw sanfɛ gɛlɛya ni siyɔrɔ ko gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu na i ka wilikajɔ ka bon olu la kosɛbɛ o hakilina i y'a fɔ ko a sɔrɔla i yɛrɛ y'a gɛlɛya kɛ parce que la meilleure leçon d'abord i yɛrɛ bɛ bɔ min kɔnɔ o de leçon ka bon mais o bi e bɛ k'o kɛ cogo di partenaire jumɛn b'e la e bɛ k'o financement kɛ cogo di. ok donc o de nana ni métissage culturel in yɛrɛ yɔrɔ ye ka d'a kan n sigilen tɛ yan donc n y'a ɲini parce que fɛn min don baara sugu min don souvent n'i kɛra star ba dɔ de ye ni ka compte fara i bɛ se k'a baara sugu daminɛ i n'a fɔ jeune caman b'i sigi u b'a fɔ ko wari t'an kun k'a kɛ mais hakilina ɲuman b'u la donc hakilina i bɛ se k'a ta ka baara kɛ o mais i b'a kɛ ni baara kɛ n'a ye cogo di donc ne ye hakilina sɔrɔ n ko n bɛ servir n ka dɔn na i n'a fɔ ni n bɛ spectacle créer sisan ou bien ni n bɛ balani show dɔ kɛ sisan n b'a fɔ n ko mɔgɔw bɛ participer a la 100 u bɛ na n'u y'o 100 min bɔ n bɛ se k'o ta k'o bila o fara kɛrɛfɛ ka baara dɔ kɛ n'a ye n bɛ se ka bɔ ka taa n ka hali bololannɛgɛw n bɛ se ka taa dɔ feere ka wari fara ɲɔgɔn kan n'o wari farala ɲɔgɔn kan ka na dɛmɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye vraiment an bɛ se ka fond sɔrɔ ka baara in daminɛ hakilina in fana nana sɔrɔ tubabu chaîne dɔ de fɛ voilà u b'a fɔ a ma ko les maçons du cœur a bɛ hali Amérique jamana kan a bɛ tubabu jamana kan ni mɔgɔw bɛ lettre ci maçon du cœur mɔgɔw ma ko se t'u ye dabali t'u ye u ka so yɛrɛ bɛ ɲini ka bin i bɛ taa sɔrɔ dutigi yɛrɛ a ye accident dɔ kɛ a sen karila a bolo karila ou bien a bɛ bana la a t'a dɔn a bɛ bɔ bana in na cogo min na n'i donn'u ka so kɔnɔ yɛrɛ hali tagamatɔ i sen bɛ jigin plancher fɛ se t'u ye dabali t'u ye donc u bɛ lettre ci lettre bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ fo lettre 30 lettre 100 u bɛ kelen ta u bɛ na ka na dɛmɛ don ma ka welewelekan bila o de ye sɔrɔ in kɛ sɔrɔ cogo ye ka welewelekan bila ni e bɛ se
maçon kɔnɔ baara la ni waati bɛ se électricité la soldat ninnu voilà plomberie ninnu ni voilà ni min bɛ se min na i bɛna ka n'i seko ni damayira yira a don kɛnɛ kan a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 pour le moment komi an ma fond sɔrɔ an ma bailleur de fonds sɔrɔ a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 a kana ye jama ka caya de an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka to kana dɔ bɔ siyɔrɔjugu la an tɛ mɔgɔ sugandi an yɛrɛ mɔgɔ an yɛrɛ balima sira fɛ kɔrɔ sira fɛ ou bien hali balima sira dɔrɔn fɛ c'est ça n'o nana mais bɛ mɔgɔ sugandi cogo di donc ça mɔgɔw bɛ weleli kɛ numéro bɛ yen association ka numéro bɛ yen an bɛ to k'a bila Facebook ka page Facebook b'an bolo page YouTube b'an bolo Instagram fɛnɛ b'an bolo an b'a bila numéro bila ni mɔgɔ min bɛ gɛlɛya la o bɛ weleli kɛ k'a fɔ kɛra ni ne ka nin so bɛna bin kan ou bien dɔw bɛ weleli kɛ k'a fɔ ko nin karisa ka so bɛna bin a kan n'a ma ɲa ma an yɛrɛ cɛkɔrɔba dɔ ka yɔrɔ kɛ Senu a sigiɲɔgɔn dɔ bɛ to ka malo d'a ma sigiɲɔgɔn ye association communauté o k'a ma a tɛ ɲa ma cɛkɔrɔba ye ne de bɛ taa malo d'a ma mais don la ji bɛ sɔn ka bin nin kan k'a ka so bɔ ka bin a kan donc a y'a dɛmɛ donc association mɔgɔw wulila u sera a ye u y'a ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ça va pas donc an ye maçon wele maçon dɔw nana don an jigiyɔrɔ fisabilillah ka devis kɛ devis kɛlen an ye 2 chambres véranda ani terrasini dɔ jɔ cɛkɔrɔba ye en dur ciment brique la k'a bɔ bɔgɔso kɔnɔ ka n'a bila cimentso kɔnɔ a ko kɛra ɲɛji ni makariko bɛɛ de ye o ye an ka baaraw daminɛla olu senfɛ ka na yɛlɛ fo ka na se bi la an ye so damadɔ ni baara minɛ Bamakɔ yan minnu bɛ Mopti région tɔ ninnu kɔnɔ n'olu ko k'a Watalu n'Ala sɔnna a ma n'an ye dɛmɛ sɔrɔ ni dɛmɛw nana caya ni se nana kɛ parce que si baara de don ni mɔgɔw bɔra ka fara maçonw ka bɔ peinturekɛlaw ka bɔ karodalaw ka bɔ minnu bɛna ji di a mɔgɔ ma ka bɔ butigi bababaw minnu bɛ se ka minɛnw d'an ma pelles ni truwelles ni burɛtiw ni simanw ni tɔliw bɛɛ ka bɔ ni minɛn bɛ sɔrɔ ne fana bɛ deli parce que n ye dɔnkɛla de ye a maloya tɛ n na ka dɔn kɛ ka mɔgɔw deli ka comédiens kɛ ka mɔgɔw deli k'u la nisɔndiya u kana an ka baara kɛ ka dɔ bɔ dɔ ka gɛlɛya la donc an bɛ mɔgɔw ɲini ten a ka ca Ala fɛ n'an ye fond sɔrɔ an bɛ taa Mali fan bɛɛ mais bi a ka gɛlɛn ni Mali ye nin fɔ Mali bɛ taa fo mɔgɔ a fantan da tɛ se ka fɔ min mago b'e la bi ka ni ɲɔgɔn ka fɛ a da ka ca par exemple ne ka taa n ka wele nin k'e wele e b'o sélection kɛ cogo di sélection ka nɔgɔn n'i y'a ye ko ni ko dugu dɔ ka jan dɔw yɛrɛ b'o kɔfɛ i b'i ka gɛlɛya la dɔ nana taa f'i ye e yɛrɛ bɛ dɔ b'i kun k'a d'a tigi ma sinon hali ne yɛrɛ bɛ n to gɛlɛya dɔw la ka dɔ ta ɲɛnabɔ n y'a fɔ kuma daminɛ la n ko dɔw b'a to ka kɛ star ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin kɛwale ɲɔgɔn kɛ n bɛ ka n dahirimɛ ɲini n bɛ ka balo dɔɔni nka n bɛ baara kɛ ka fɛn dɔ kɛ k'a ɲɛsin mɔgɔ tɛ ko tɔgɔ dɔn sini ma sini n'i tɛ diɲɛ kɔnɔ i kɔni bɛ taa ka sɔrɔ i ye fɛn dɔ k'i ka faso la n'a y'a sigi ka kɔfɛ kɔnɔ ko n'an kɛra star ye an bɛ nin kɛ a bɛ gɛlɛya. Musa e nin baara daminɛ fo bi i ni gouvernement mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye ayi fɛn munna ye mun démarché u y'u démarché gouvernement ka sariya bolo n'a ma taa a bɛ taa sariya bolo dɔw bɛ yen a ka gɛlɛn an ye message sɛbɛn k'a t'u ma u bɛ rendez-vous di a ma na sinon ne ye association sigi Bamakɔ yan n kɔrɔmuso de y'a présenté donc a ye dossier kɛ ka taa don gouvernement aides kan mais tiɲɛ yɛrɛ la u m'an jaabi dɛ voilà o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye mais e kelen tɛ maliyɛn ye i kelen sigilen tɛ tubabu la maliyɛn den dɔw bɛ kɔ kan bi minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an lamɛn olu fana b'a deli a ka d'u ye diinɛ yɛrɛ kama ka maliyɛnw dɛmɛ yala i n'olu dɔw ye ɲɔgɔn ye wa alhamdulilayi n y'olu dɔ ye ɲɔgɔn ye n bɛ misali ta n bɔra plateau kan kunasini kɔrɔ maliyɛn den dɔ ye n wele n bɔra plateau kan dɔrɔn a ye n wele a ko n'a kurusi carton kelen minɛ nin yɔrɔ in na i ka a taa di denbaya la ni denbaya min bɛ i bɛ ka denbaya min dɛmɛ ka tila ka misali la ka dɛmɛ di ko ka taa di madame la présidente yɛrɛ ma a k'a boloma dɛmɛ a ka fonds de commerce dɔ k'a yɛrɛ ye dɔw nana olu ye den dɔw denmisɛnnin dɔw ka école ko ta en charge ka fourniture scolaire sa u ye
donc malien o ye malien dɔw ye minnu bɛ kɔ kan fɛn caman caman u ye foli kɛ u ye dɛmɛw kɛ dɔw yɛrɛ ye layidu ta ko don n'a nataw la n'u ye sababu nana sɔrɔ o tuma u bɛna baara kɛ u bɛna dɛmɛ ɲɛsin association ma ka d'a kan ni dɛmɛ ka kan. Musa nin bɛɛ la nin bɛɛ la i ye a di ko joli kɛ mɔgɔ joli y'a bénéficié a daminɛ ni sisan tɛ. Ok, ne ye den sɔrɔ en 2015 donc après an ye association démarché jusqu'en 2017 voilà 2017 la an nana se ka baara daminɛ ka daminɛ 2017 la ka na bi la an ye so 12 de jɔ Bamakɔ kɔnɔ yan so 12 alhamdulilayi o so 12 yɛrɛ bɛ sen na sisan ne yɛrɛ bɔra k'u to yɔrɔ fɔlɔ de la yen parce que ne an tɛ dan so jɔli dɔrɔn ma an bɛ rideau kala ka malo ɲini ka ɲɔgɔn ɲini so ka kan ni masiri minnu ye dɔɔni kalo damadɔ balo k'o fɛnɛ d'u ma mais o kɔfɛ ninnu tigiw ye ɲɔgɔn ye e ye so jɔ ka d'a ma i ye so jɔ ka di nin ma i y'a jɔ ka di ne n'u ye ɲɔgɔn ye e bɛ kɛ cogo di. A misimisi ka bon kosɛbɛ a ka bon yɛrɛ vraiment n'u y'o parce que n'u fɛn fɛn ye ɲɛ bibi na u ni ɲɛji de bɛ bɔ u fɛn fɛn mana ɲɛ u ni ɲɛji de don folikan duwawu tɛ sɛgɛn ka duwawu la o dun ye belebele bari an b'o de ɲini an bɛ ka sini de ɲini. nin bɛɛ la dɛmɛbaga ko bɛ cogo di Faransi ni Mali kɔnɔ ani jamana tɔw kan. nin bɛɛ la dɛmɛbaga ko ka gɛlɛn halisa a ka gɛlɛn ka d'a kan hali bibi na an bɛ sɛgɛn an b'an yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la an bɛna se ka nin kɛ cogo di sini ka d'a kan hali sini an k'an ka yɔrɔ labila nka an bɛ ka n yɛrɛ ɲininka n sigilen bɛ plateau in kan an bɛna dilan sɔrɔ cogo di ka ma dilan dɔw sɔrɔ cogo di ka taa d'u ma ou bien ka ɲɔbɔrɔw san cogo di ka taa d'u ma nka an b'a ɲɛ sɔrɔ dɛmɛbaga ko an bɛ a ɲini halisa u k'an dɛmɛ n'an bɛ baara in daminɛ an ka se ka baara in daminɛ ka sɔrɔ fɔnw b'an bolo n'an ye fɔnw sɔrɔ baara in bɛ nɔgɔya an bolo mais halisa an bɛ boli la pour que ka se ka dɛmɛ sɔrɔ halisa an bɛ boli la pour que ka se ka fɔn sɔrɔ tuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ spectacle organiser yan k'an sigilen to yan n bɛ spectacle organiser yɔrɔ dɔ la ka dɔn kɛ yen mɔgɔw bɛ na min di n bɛ taa don so dɔ la donc an bɛ dɛmɛ de ɲinina halisa groupe ou bien teri siraw olu caman bɛ ka dɛmɛ kɛ vraiment mɔgɔ kelen ko tɛ u caman bɛ ka dɛmɛ kɛ donc dɛmɛ nafolo yɔrɔ la o bɛ ka kɛ dɔw bɛ ka na ka bɔ an bɔ plateau yɛrɛ kan dɔw bɛ na ka na u bolo don an fɛ baara la ka dɛmɛ kɛ o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye dɔw bɛ na ni ji ye dɔw bɛ na ni pɛliw ye fɛn fɛn bɛ don soko kɔnɔna la dɔw b'an wele k'u b'a d'an ma ala barika la donc dɛmɛbaga dɔw bɛ yen nka halisa an mago bɛ dɛmɛbaga la. nin bɛɛ la depuis i y'a daminɛ mun kɛra e la min diyara e yɛrɛ ye baara in kɔnɔ. waaw min kɛra ne la min diyara ne yɛrɛ la o ye toujours an tilalen baara la an bɛɛ sigilen dutigi yɛrɛ ka duwawu tatɔ ka foli kɛ o n'a ɲɛji a ka di kasi min don a ka di kojugu kasi bɛɛ tɛ kasi fu ye kasi kolo ye kasi dɔw bɛ yen a bɛ mɔgɔ fa hali ne bɛ sigilen bɛ Faransi n bɛ n ka baara la n mana miiri dɔ kasitɔ ma a bɛ ka duwawu kɛ fo n bɛ kɛ tan n yɛrɛ ma. o y'an encouragé quoi. ah oui a ka di mɔgɔ dususuma ka di. mun kɛra la min fana ma diya ye baara kɔnɔ parce que ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ ye ɲuman k'i la dɔ ye juguman k'i la baara in depuis i y'a daminɛ bi tɔgɔ ɲuman tɛ maa si la bilen e b'a ɲini k'a ɲɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ ka ɲini k'a tiɲɛ mais mun kɛra e yɛrɛ la min diyara e yɛrɛ ye baara in kɔnɔ min diyara i y'o fɔ mais min ma diya i ye dun. min ma diya n ye o ye dɔw nana miiri mais après ma jigin o la mais dɔw nana miiri i n'a fɔ n sigilen bɛ Faransi de mɔgɔw bɛ ka wari di ma miliyɔn ta ka di an ka na baara kɛ yan i bɛ ka o de ma diya n ye ka da n ka kuma la n'i ye miiri n bɛ si ɲɛna min kɛ k'a miiri n bɛ se ka wari dɔ sɔrɔ cogo min na ka se ka na baaraw daminɛ n'i ye miiri o ma ka tila ka na so yan dɔw nangama sɔngɔlen sigilen b'a fɔ ten nɔ n'a bɛ Faransi de o ye miliyɔn ta ka d'a ma ka da ko ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn n bɛ sɛgɛn fo n yɛrɛ furumuso b'a fɔ ko e ti doni jigin n dun t'a jigin
n bɛna nɔ bɔ a la awɔ donc o de bɛ digina kosɛbɛ o de bɛ n sɛgɛn o de bɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ n'a mɔgɔw tulo b'i la i bɛ se ka mun f'u ye n b'a yir'u la k'a fɔ ko Faransi sigi mɔgɔ min bɛ Faransi i bɛ yan i bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ i bɛ se ka kɛ gɛlɛya yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ye ne wele ka bɔ Faransi ko an ka se ka dɛmɛ don ale fa ma yan tellement que ça va pas o sigilen bɛ Faransi o sigilen bɛ Faransi nka a fa bɛ yan tellement que ça va pas ye n wele f'a bɛ kasi téléphone na numéro bilalen ko n'an bɛ se ka dɛmɛ don ale fa ma parce que ale ka situation ça va pas donc Faransi sigi n bɛ min f'u ye i bɛ Faransi i mana na k'i bɛna baara kɛ a se n'a fɔ ni wari b'i bolo i bɛ se ka lafili cogo min na non wari lafili ta tɛ an b'a ɲini sɛgɛn de la an bɛ n yɛrɛ min mana n bɛ n ka garibuya palan ne ta donc u k'u hakili to yɔrɔ la ani u k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn u kana fɔ u kun fɛ parce que n ma jigin u la yɔrɔ dɔ la dɔw fɛnɛ b'a kɛ dɔw bɛ yen olu b'a kɛ awɔ olu b'a kɛ awɔ miliyɔnw bɛ d'u ma Faransi u bɛ na u b'u sigi k'a kɛ pa u bɛ taa so u bɛ taa u yɛrɛ u t'u fa dɛp voilà n'aw ka mɔgɔ ɲini ka mɔgɔ dɔn yanni k'a fa ko dɔ ɲini fo k'a lase a ma voilà Musa i ye jɛkulu sigi a kama kosɛbɛ ko métissage ouais o ye ka seko ni dɔnko min bɛ jamana wɛrɛ kan n'an ta ka ɲagami o fɛnɛ kɔnɔ i ka sojɔw kɔfɛ i ka balimasiraw ni fɛnw bɛɛ kɔfɛ o de kɛra i ka association ye bi b'i kalifa min na o yɛrɛ association na a bɛ dugu jumɛn ni dugu jumɛn na Bamakɔ yan association in bɛ Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn a sigilen bɛ Bamakɔ yan de a siège bɛ Bamakɔ yan yɔrɔ jumɛn Medina Kura n kɔrɔmuso de y'a présidente mais n'an t'i dɔn an ye kumakan mɛn an t'a dɔn i bɛ sɔrɔ cogo di pour que an k'e sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ mun kɛ ne yɛrɛ dɔrɔn sɔrɔli n ka page Facebook bɛ yen Musa Kamara danseur o ye ne yɛrɛ ta ye n ka YouTube a bɛ n ka YouTube la a bɛ n ka Instagram la nka min ye association ta ye ayiwa o ye APMC 8 ye APMC 8 in kɔrɔ 8 in kɛra wagati min na dans le temps o y'a sɔrɔ 8 régions de tun bɛ Mali la plus les districts de Bamako donc 8 in taara o de senfɛ aujourd'hui on est plus que ça mais quand on avait créé l'association an ye association créé waati min na il y avait les 8 régions du Mali plus les districts de Bamako donc a yira k'a fɔ ko a ka d'an ye ni fɛnw sɔrɔla an ka taa Mali fan bɛɛ ka taa association sigi ka taa baara kɛ ka taa mɔgɔw bɔ siyɔrɔ jugu la ka so jɔ ka d'u ma donc association in fɛnɛ bɛ o kelen de kɔnɔ ou bien siyɔrɔ ko in ni i bɛ humanitaire min kɛ o ni association in tɛ kelen ye ou bien o bɛɛ ye kelen de au fait association in de ye humanitaire ye o de y'ale yɛrɛ ye awɔ humanitaire in ye association aw bɛ dɔn kɛ dɔn kɔfɛ seko ni dɔnko kɔfɛ aw bɛ dɛmɛ fɛnɛ kɛ mɔgɔw ye voilà dɔn bɛ kɛ an bɛ dɔn kɛ ka dɔɔni sɔrɔ walasa a ka se ka na dɛmɛ don association in ma a ka se ka baaraw kɛ ka mɔgɔw bɔ nɔgɔ la mɔgɔw dɛmɛ u siyɔrɔ ko la plutôt ka o bɛɛ la i ko ko présidente tɛ o ye mɔgɔ wɛrɛ ye mais association sigi ni bi cɛ association bɛ Mali kɔnɔ an t'u ye foyi la mais an b'a ye k'a fɔ ONG ni entreprise ni fɛnw b'u financer aw ye démarche dɔw kɛ ka taa se ɲɛmɔgɔw ni ou bien entreprise ou bien ONG ma minnu bɛ se k'aw financer yan an ye dɔw kɛ nka an ma jaabi sɔrɔ nka an ye dɔw daminɛ ni waati nin kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ n hakili la u bɛna se ka dɛmɛ dɔ k'an ye matelas usine dɔ bɛ yen u delila ka matelas d'an ma a matelas usine tɔgɔ PEM awɔ u delila ka matelas d'an ma an ye dɛmɛ sɔrɔ a la vraiment o kɛra matelas minnu sɔrɔla an y'a di an tun bɛ ka denbaya mun jigi tugu waati la an ye siyɔrɔ dɔ parce que an bɛ se dɔw ma hali dɛmɛ tɛ u bɛ da bɔrɔ de sanfɛ e k'a f'i ye fɛnɛ émission tɛ i n'a fɔ émission wɛrɛ n'an ye seko ni dɔnko wele kuma bɛɛ perminen don gɛlɛya b'i kan a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ b'i kan an da tɛ se ka s'a ma a bɛ se ka kuma dɔ ka di e ye k'a fɔ an da tɛna se o ɲininkaliw ma o ɲininkali jumɛn e yɛrɛ bolo ayiwa alhamdulilayi donc toujours an bɛ an jija bɛɛ n'i ka ne yɛrɛ komi ne yɛrɛ kelen ni kelen ne yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la n tɛ se k'a fɔ n tɛ se k'a fɔ n y'o fɔ an b'i fa o voilà e bɛ ka so ɲini ka d'an ma i ka gɛlɛya fɔ a ka bɔ hakili ma a ka bɔ hakili ma sinon ne ye baara in daminɛ ka sɔrɔ n bɛ luwanse la
ne ye baara daminɛ ka sɔrɔ n bɛ luwanse la mɔgɔ caman na ne somɔgɔw fɛ yen ne den de est-ce que ne barika de parce que e bɛ location na mais e bɛ ka mɔgɔw ka so labɛn mais i ti ka dugukolo di dɛ i bɛ ka so min jɔlen don a tigi b'a kɔnɔ a se t'a ye ka kɛ bɔgɔ a bɔ bɔgɔ la parce que faut que a ka faranfasiya i ti ka dugukolo di mɔgɔ ma i ti ka dutɛrɛn san ka di mɔgɔ ma mais n'a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ye so in b'a bolo a mɛnna a se t'a ye bi k'a labɛn ale y'a jɔ wagati min na o ye bɔgɔso ye ni i nana i bɛna dukɔnɔla condition lajɛ i se ye dɛmɛ min ye k'a kɛ soden kelen k'a kɛ soden fila e b'o de kɛ a kɔnɔ kosɛbɛ voilà kuma ɲana trop même o yɛrɛ de don donc cɛkɔrɔba ta kɛra ten donc mais ne y'a yira k'a fɔ n ko baasi tɛ ne kɔni se ye min ye n b'a kɛ somɔgɔw ye nka n bɛ taa min dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ hali den t'a bolo min b'a k'a ye n bɛ taa min dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ hali muso t'a bolo hali kɔrɔkɛ t'a bolo min b'a k'a ye c'est à dire jigiya yɛrɛ t'i ye jigiya yɛrɛ tɛ yen et puis ni ne somɔgɔw y'u da alhamdulilayi ji tɛ don o kan nka et puis ne tɛ ka terrain san terrain tɛ ne bolo du terrain tɛ ne bolo a jigiya tɛ yen donc ne tɛ ka terrain d'u ma mais n bɛ so de lalaga k'a d'u ma u bɛ u yɛrɛ ɲɛji cɛ ni min na voilà a bɛ ten donc o gɛlɛyaw bɛ ne yɛrɛ ka ni n ka gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn bolo ni n ka gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na awɔ n yɛrɛ bɔra n yɛrɛ n tun bɛ sotarama kɔnɔ dɔ ye ɲɛkuru tigɛ n na e bɛ hôtel la ja e yɛrɛ bɛ sotarama de kɔnɔ voilà mais olu tɛ ma ko gɛlɛn ye alhamdulilayi n ma ɲaga diɲɛ la n ma ɲaga diɲɛ la n ma ɲaga diɲɛ la n ka adamaden ɲɔgɔn ka nisɔndiya n kɛrɛfɛ ni mugan bɛ n bolo n bɛ 15 d'i ma o de ye n ka jate ni dɔrɔmɛ 20 b'e bolo e bɛ 15 di pour que an dun ka jamana ye fantan jamana ye i faso don bi i sigilen bɛ tɔw la alhamdulilayi i fa ko ni mansa ko tɛ i bɛ se k'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ yen k'a sɔrɔ i mana Mali la i faso bɛ yɔrɔ min bi fulaw ni dɔgɔnɔw fulaw ni bɔbɔw fulaw ni siya wɛrɛw nin bɛ ɲɔgɔn na e dun seko ye min ye o ye dɔn ye jumɛn ye o ye seko ni dɔnko ye ka mɔgɔw la yɛlɛ ka mɔgɔw la hakili yakubaya e ɲɛ b'i faso la cogo di ayiwa ne bɛ faso bɛ gɛlɛya caman la o gɛlɛya in bɛɛ bɛ sɔrɔ faamuyalibaliya de bolo faso in bɛ gɛlɛya caman la a bɛ sɔrɔ faamuyalibaliya de bolo an ka hakili sigi an ka ɲɔgɔn filɛ an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba ye kuma dɔ fɔ n ye k'a taara tubabu la k'a ye silamɛ ye a ma mɛn silamɛya ye nana farafinna a ye silamɛya ye nka a ma silamɛ ye cɛkɔrɔba y'o kuma fɔ n ye an bɛ ka cɛkɔrɔba min ka so jɔ ni wagati in na cɛkɔrɔba tila ka segin e ka segin yɔrɔ in kan cɛkɔrɔba ko k'a ye mɔgɔ dɔ min taara tubabu la o tigi nana fɔ a ye ko karisa ne taara tubabu la n ye silamɛya ye nka n ma silamɛ ye nka n nana farafinna n ye silamɛya ye nka n ma silamɛ ye voilà m'a ye m'a mɛn hakili b'i bolo a nɔfɛ o a t'i n'a fɔ a tɛ yen nka n'a dɔgɔyara an b'a fɔ sinon an b'a fɔ n ko tubabuw fɛ yen n ko c'est chacun pour soi nka o tubabu kelen alhamdulilayi olu de bɛ an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna la ka siyɔrɔ ni dayɔrɔw fana d'a ma an ka se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ka na an faso fana kɔnɔ donc ko tiɲɛna cogo o cogo a bɛɛ tɛ tiɲɛ sigikafɔ de ka ɲi ka na ka n ka association yɛrɛ fɔ renommé tuguni k'a fɔ ko association in tɔgɔ de ko an danbe awɔ ka d'a kan misali la na fɔlɔ komi n y'a fɔ n sigira burusi kɔnɔ n'an tun ye ni dɔ ka bugu bɛna bi a kan an bɛ don an b'a ka bugu bɛɛ bɛ na dɔw bɛ na ni ti ye dɔw bɛ na ni bɔgɔ ye dɔw bɛ na ni jurukisɛ ye dɔw bɛ na ni ji ye dɔw bɛ tobili kɛ bɛɛ bɛ na an bɛ a tigi dɛmɛ k'a ka bugu jɔ alhamdulilayi a bɛ jɛ sinsin a bɛ bɛn sinsin donc Mali ko kɔnɔna la bi na ne bɛ min deli toujours maliyɛnw fɛ karisa ni karisa ɲan'i ma kana minɛ lagalagatɔ ye ni karisa ɲan'i ma a dɔ a ye wa n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bi na dɛmɛkɛlaw bɛ Mali kɔnɔ yan wa hali sini dɛmɛ bɛ ka kɛ nka a caman découragélen don a caman découragé n bɛ baara in daminɛ i n'a fɔ bi kana se bi ma caman bɛ yen u ko ma o b'i ka baara la nɔgɔ i bolo an t'an yɛrɛ fɛ an tɛ mɔgɔ ka ko ɲalen fɛ olu n'a hakilina jugu ninnu de bɛ mɔgɔ caman saliya baara kɔnɔna la donc maliyɛn an bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen deli an ka bɛn dɔn kɔfɛ
formation diplomatique wɛrɛw kɔfɛ an ka bɛn ne ni adamaden ɲɔgɔn de filɛ nin ye baro la fɛn dɔw bɛ n bolo n b'a tila n'a cɛ ni n ka samara ye 6 ye n tɛna to ale sinankolo ka tɛmɛ n kɔrɔfɛ n bɛ 1 d'a ma n ye 1 d'ale ma a kana taa fɔ ko nin ye lagalagatɔ de ye n y'a ka samara minɛ k'a sɔrɔ samara 5 bɛ n yɛrɛ bolo so kɔnɔ i m'a ko tiɲɛ cogo ye donc ne b'o de wele kan bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ne ɲɛ bɛ la gɛlɛyaw bɛ yen nka gɛlɛya in bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya in fɔlɔ an yɛrɛw de ka da kan n'an bɛnna ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen kuma in bɛ fɔ a mɛnna nka a tɛ kɛ dɛ a kɛbagaw man ca n b'a fɔ ten mais n'an donna kɛra ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ gɛlɛya caman bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ban pewu. I bɛ seko ni dɔnko de kɔnɔ o dɔnkili dɔn b'o la fɛn caman b'o la e ɲɛ bɛ Mali seko ni dɔnko la cogo di? Alhamdulilayi baara bɛ yen halisa baara bɛ yen a ka ɲi a ka di ne bɛ tubabu caman dɔn caman bɛ na ka na fɛnw ɲɛɲini yan hali ni ne yɛrɛ nana n bɛna fɛn caman ɲɛɲini an ka fɛn kɔrɔlenbaw caman bɛ yen awɔ dɔn yɛrɛ sira la n'a a tɛ ban a tɛ fɔ ka ban a tɛ fɔ ka ban an ka fɛn caman bɛ yen fɔliw sira la an ka fɛn caman bɛ yen bonya sira la an ka fɛn caman bɛ yen majigin sira la a tɛ fɔ ka ban n'an y'an jija a fɛ a ka bon hakili ma mɔgɔ caman bɛ bɔ kɔfɛ ka na a dege yan mais an bɛ saliya joona ka da kan n'an ma dɔɔni sɔrɔ k'a bila an da sisan an bɛ saliya dɔɔni u b'a fɔ de ma ko an b'a fɔ bamanankan na ko ka don dɔ kɔlɔsi don dɔ min ɲɔgɔn ye voilà donc tubabuw b'a fɔ de ma ko faut regarder plus loin que le bout de son nez voilà n'i y'o jateminɛ an ka baara kɛ bi ka sini ɲɛsigi Musa anw minnu bɛ bɔ villagew la ka na k'a fɔ ko n denkɛ bɛ duguba kɔnɔ k'a bɛ dɔɔnin kɛ yala i ni parents cɛ gɛlɛya ma ko la wa? non jela to la parce que toujours ne yɛrɛ bɛ dɔn kɛ ne yɛrɛ baarada bɛ dɔn ye so kɔnɔ mais kuma ma nɔgɔn dɔw bɛ taa fɔ ko k'i denkɛ tɛ foyi la duguba kɔnɔ ni nin tɛ denkɛ tɛ foyi la ni cɛtiribɔ tɛ ni denkɛ tɛ foyi la ni nin tɛ bon an dun wagati an bɛ bɔ villagew la wagati min o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw ka faamuyali ma yakubaya ka so o wagati ma yala o wagati la e ma gɛlɛya sɔrɔ a la? non évolution bɛ fɛn bɛɛ la faamuyali ko bɛɛ bɛ évoluer effectivement n'i ye dɔn daminɛ ne ye maninka de u y'a jira ko n tɛ jeli ye i n'a fɔ fɛn caman ko bɛ évoluer n'i y'a ta k'a lajɛ surtout ni mɔgɔ min yɛrɛ ye baara daminɛ i ka baara la k'i ɲɛsin somɔgɔw ma a ka ca ala fɛ fɛn caman bɛ u bɛ nɔgɔya nka ne kɔni somɔgɔw ko n ma karisa ni baara min y'i diya diɲɛ kɔnɔ a kɛ nka n'i tɛ mɔgɔ yuruguyurugu i tɛ mɔgɔ ni danbe to i la voilà i tɛ mɔgɔ suɲɛ sinon n'o bɔra la baara min y'i diya a kɛ voilà e ye kamara ye nin ye kamisogo ye o de bɛ se ka na i ko k'i tɛ min fɛ kamisogo ni sananguya la e se t'a la o de sago bɛ e la o ye ni sanankun cɛ e ɲɛ b'an ka sananguya la cogo di? a ka di a kana tunu dɛ mais bi est-ce que a bɛ a togo la? a dɔ bɛ ka bɔ a la mɔgɔw aw dun ye seko ni dɔnko aw kan ka seko de kɛ bi ka se k'o yakubaya kosɛbɛ mais munna aw minnu ye seko ni dɔnko aw tɛ k'o kɛ? alhamdulilayi n hakili la sketch caman bɛ boli a kan catiri caman bɛ boli a kan ni mɔgɔw y'u tulo masigi ka catiriw lajɛ u kana mɔgɔw ka fatoya dɔrɔn jateminɛ ka yɛlɛ catiri bɔ bɛ yen ka mɔgɔw bilasira catiri in b'an ka ziiri de yira fɔlɔ i n'a fɔ cɛkɔrɔbaw b'u sigi kun bɛ ziiri d'an ye sɔrɔbaw b'a kɛ an bɛ taa tigɛ yɔrɔw la o tan tɛ yen sisan o tan tɛ yen su kɔra dɔrɔn an bɛ go kɔnse o tan tɛ yen voilà donc an b'o cogo la sirɔ catiri caman bɛ bɔ a kan bilasiraliw bɛ kɛ catiriw la k'a ye k'a dɔn sinankunya ka ɲi ni dɔnni dɔ bɛ kɛlɛ la catiri kɔnɔna la sisan jamu duman tarawele mɔgɔ la wolo o y'o bannen hali sini ne yɛrɛ ni teri dɔw bɛ yen ni yɛrɛ nana yɔrɔ o yɔrɔ ni min ko kamara a ye n bila kɛ kulubali ye n ko ayi dɛ ko kɛ kulubali sa n ko sɔ bɛ yen wa ko n sɔnna voilà n'a ɲɔgɔnnaw ni a ka di kojugu n b'a fɔ n lamɛn jamakulu bɛɛ lajɛlen hali denmisɛnninw minnu bɛ k'a lamɛn aw ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ olu ye fɛn ye o y'an danbe ye a ka di fɛn caman b'an danbew la vraiment a ka di kosɛbɛ a bɛ maaw dusu da a bɛ maaw dusu suma voilà a bɛ dɔ fara nisɔndiya ni dɛmɛw kan donc kɔfɛ i bi
dɛmɛ minnu kɛ olu bɛɛ kɔfɛ e yɛrɛ bɛ mun wɛrɛ kɛ olu bɛɛ kɔfɛ ne yɛrɛ bɛ mun wɛrɛ kɛ n bɛ jijiya kɛ min ye ka minɛnw bɛ n bolo baara jiji kɛ minɛnw bɛ n bolo bafulu ni contrôleur ni table mixage donc n bɛ soirée animé mɔgɔw ye o bɔlen kɔ a la yɛlɛkoninw ka di n ye kuma dɔ la ka to ka mɔgɔw la yɛlɛ ka to ka mɔgɔw la yɛlɛ ka to ka u la nisɔndiya n b'o bɛɛ don baara kelen de kɔnɔna la n b'o bɛɛ don n ka dɔn kɔnɔna la n b'o bɛɛ don n ka mɔgɔ nisɔndiya kɔnɔna la donc ne bɛ wuli sɔgɔma ni n wulila sɔgɔma n bɛ n ka ni kuru n bɛ dɔn taa kuru di yɔrɔ min na denmisɛnninw b'o la mɔgɔkɔrɔbaw b'o la a bɛ fɔ o ma ko cours de danse donc n bɛ cours de danse di école dɔ la collège la lycée la wula fɛ salle bɛ yen n bɛ cours di donc presque o bɛ n ka journée bɛɛ ta n bɛ baara kɛ k'a daminɛ lundi fo samedi n bɛ baara kɛ salle de danse ni salle de danse ni ɲɔgɔn cɛ donc temps ba tɛ n bolo ka fɛn ba kɛ weekend la an bɛ jijiya in don senkɔrɔ ani an bɛ spectacle préparé voilà an bɛ spectacle préparé an bɛ to ka taa spectacle kɛyɔrɔ la olu spectacle kɛyɔrɔ la o fana ye o préparation ye répétition de kuma la ni n tɛ école la sɔgɔma ka cours di denmisɛnninw ma n bɛ répétition kɛ ni n ka dɔnkɛlaw parce an bɛ répétition kɛ an bɛ taa spectacle proposer mɔgɔw ye an bɛ mɔgɔw bɛna ticket ta k'a lajɛ an bɛ spectacle kɛ o spectacle ninnu na fɛn caman b'a kɔnɔna la n'i bi don ko o ko la i bi sɔrɔ i y'a jarabi ta togo dɔ fɛ i b'a sɔrɔ i y'i to télé filɛ la i y'i to dɔ la i y'i to dɔ la mais i b'i ɲɛ jɔ dɔ de la bi dɔnkɛlaw kɔfɛ comédiens kɔfɛ chanteurs kɔfɛ Musa yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ jɔn ye ou bien jɔn yɛrɛ kanu y'a to e donna nin kɔnɔ a fɛnw taabolo ka ca gɛlɛya de ye ne don dɔn kɔnɔ cogo di Musa siyɔrɔ kojugu ani kɔngɔ ani minɔgɔ ani jigi taɲa o de ye ne don dɔn kɔnɔ n'o tɛ n ka baara fɔlɔfɔlɔ tun ye balontan de n tun bɛ COB la club olympique de Bamako n tun bɛ ale kade la n tun b'a ɲinina ka kɛ balontanna ye nka ala nana ka gɛlɛyaw ye somɔgɔw kunda donc n ye solution ɲini n bɛna se ka mun de kɛ min b'a to n bɛ se ka n somɔgɔw boloma dɛmɛ n bɛna se k'u dɛmɛ wagati min na olu la fɛn kelen min nana n kɔnɔ n terikɛ dɔ de ko n ma ko mais a bɛ kɛ de pourquoi i tɛ dɔn kɛ ne ko tɛ taga bɔ yan ne bɛ se ka dɔn kɛ tuguni o ko walayi laginɛka yɛrɛ kun na ko n bori i bɛ dɔn kɛ n'ala i kusa ne ko n ko ayi n ko ne tɛ se ka dɔn kɛ o ko a ye dɔn kɛ sa e bɛ to ka dɔn kɛ ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛ ko n'u na ten kuma bɛ n'a nana dɔrɔn n bɛ panu bɔ an bɛ to ka taa concours dansininw kɛ mais n ka fɛn bɛɛ tun ye balontan ye ni balon de bɛ da an bɛ wuli nka o gɛlɛyaw nalen n terikɛ y'a jira n na ka fɔ n bɛ se ka balontan n bɛ se ka kɛ dɔnkɛla ye ni n kɛra dɔnkɛla ye n bɛ yala ni artistes ye n bɛ se ka kokana lasɔrɔ ayiwa ni kokana lasɔrɔ n bɛ se ka n ka balontan tubabu jamana kan n ko n ko hakilina ye n ka fisa minɛ donc n yalala artiste caman kɔ artiste fɛn bɛ tourner kɛ n taara studio bi a bɛɛ ka da la n ko ka ɲa ma k'an ta dɔn na a si ma sɔn n tor'o la fo ni dɔw nana bɛn ni ɲɔgɔn ye yan cɛ dɔ ala ma hinɛ la bi a fatura dɔnkɛlaba kun don Mali dɔnkɛla belebeleba kun don tɔgɔ ko Jelimaga Sakɔ ale de nana ka centre de danse jɔ a ko petit i bɛ se dɔn na kojugu nka n ka i dege an faso dɔn na an danbe dɔn n'i ye kadɔ dɔn ni bɔbɔ dɔn ni fila dɔn ni maninka dɔn bɛɛ dege sisan nka n'o farala i ka coupe décalé ninnu n'i ka salsa dɔn ninnu kan i bɛ kɛ dɔnkɛla belebele ye dɛ n y'a lajɛ n ko ni ko ten n sɔnna a ye n degeli daminɛ ne fana ye mɔgɔw degeli daminɛ o cogo la k'an sigilen to Mali yɛrɛ la donc aw centre ye n dɛmɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ caman ka ɲɔgɔn dɔn n bɛ fɛ ka kɛ jɔn ye n bɛ fɛ ka jɔn ladege au fait ne bɛ fɛ k'an yɛrɛ de ladege parce que mɔgɔ kuma la i bɛ fɛ ka kɛ dɔ ye mais kuma la i b'i yɛrɛ dilan n bɛ misali ta
kuma bɛɛ mais exemple ye tan ni n terimuso dɔ bɛ studio yɛrɛ la n'a sigilen tora kuma la a b'a fɔ ni gɛlɛyara ne ma ne taara maçonneya dege ka se ka nin kɛ d'accord donc ne sera ka taa maçonneya dege c'est que ne fana bɛ se k'a dege ka ko dɔ kɛ ni ne e ni an fila bɛ kuma la sisan e ko Musa nin wagati la ne ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ ni gɛlɛya kɔnɔna la ne yɛrɛ taara n sigi jatigidenw kɛrɛfɛ ka t'u ka bouteille ta dɔrɔn k'a d'u ma fo ne yɛrɛ faamuyali dɔ kɛ ka na ne fana bɛ t'o sira ɲɛɲini dɔɔni n bɛ n yɛrɛ dilan ten dɛ n ka objectif kɔni bɛ yen bi in na n bɛ fɛ ka mun kɛ n faso kɔnɔ a bɛ yen bi in na an ye humanitaire de ye fɔlɔ ani n bɛ dɔn kɛ artiste kelen mun kɔ an y'o de ye fɔlɔ nka n yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ dilan awɔ n yɛrɛ bɛ n dilan mɔgɔ caman ka di ne bɛ n ka inspiration ta bɛɛ kan n b'a ta artiste kan hali waati ale yɛrɛ y'a patron de ni n'ale jɔra n kɛrɛfɛ dɔrɔn n'ale ko n ko dɔrɔn n b'a fɔ n ko nin ko in yɔrɔ in dɛ misalila mobilitigi dɔ tɛmɛna dɔrɔn an bɛɛ fila bɛ balila k'a ɲɛ jɔ o tigi la ten kuma y'a sɔrɔ ye ni wari denkɛnin ko sisan wari b'a fɛ ka kɛ dɔnkɛla ye e bɛ mun f'a ye n b'a fɔ n'a kanu b'a la a k'a kɛ n'a kanu b'a la a k'a kɛ baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen baaralankolon tɛ yen ni baara o baara n'i y'a minɛ ni sɛbɛ ye i bɛ nɔ bɔ a la bi na dɔn de la alihamudulilayi ne sera ka lakodɔn tubabu jamana kan dɔnsew na tubabuw ye lakodɔn wa bi na n bɛ ka se ka na baara dɔ kɛ n faso la ka mɔgɔw ɲɛji cɛ a bɛɛ sɔrɔla dɔn in de fɛ awɔ a bɛɛ sɔrɔla dɔn in fɛ awɔ donc n'i bɛ fɛ ka dɔn kɛ ne b'a fɔ i jija i dege i k'a kɛ ni sɛbɛ ye Musa n'an ye lisi de ye ma sisan bigi d'i ma k'i ka mɔgɔw fo i ye gɛlɛya sɔrɔ wagati min i ye nɔgɔya sɔrɔ wagati min e da bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ jumɛn ye ne da bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye n b'a fɔ Joël o ye jɔn ye o ye n terimuso de ye ale bɛ min ale sigilen bɛ Bamakɔ yan awɔ a sigilen bɛ Bamakɔ yan ale de ye n ye k'a fɔ ko i ni dɛmɛ ka kan yanni an k'i jigi jɛgɛ dun na min ni dege jɛgɛ mɔ la a ye dɛmɛ caman d'o ma k'a daminɛ depuis n bɛ n t'a dɔn n bɛ dumuni kɛ cogo min na n bɛ boli ka taa fɛ yen a bɛ sanusi di yan n b'a dun a bɛ ni ma fɛn min faamuya a ye n k'a dɔgɔnin a ye n k'a den muso min don a ɲana n ma kojugu a ɲana n ma a ɲana somɔgɔw ma a ye n dɛmɛ n yɛrɛ ka dɛmɛ exemple dɔw bɛ bɔ ale fanfɛla la nazara don nka a ye n dɛmɛ ni min kɛ tuma la an bɛ kɛlɛ yɛrɛ a ko a b'a fɔ bɔndara wari t'i kun yɛrɛ e b'a fɔ k'e bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'a se t'i ye e bɛ mɔgɔ dɛmɛ tuguni n ko n b'a ɲɛ sɔrɔ k'e y'o de ɲɛ yira n na e ye ne dɛmɛ cogo min na dɛ ne fana bɛ dɔw dɛmɛ ten diyagoya tuma la n bɛ don kunbalanko jugubaw a bɛ sababuya donc n b'a daminɛ ale la fɔlɔ awɔ n'i y'a fɔ i jɔ ni kuradi y'a fɔ i sago ɲuman n b'a daminɛ ale la fɔlɔ mais n ma ɲinɛ n dɛmɛbaga si kɔ caman bɛ yen u bɛ n dɛmɛ alhamdulilayi n bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ u bɛ n dɛmɛ nka an bɛ mɔgɔ fɔlɔ min da waga ka mɔgɔ fɔlɔ min fɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la min nana n ta k'an kɔrɔta ale tɔgɔ an b'a wele ko Joël a yɛrɛ b'an bolo studio kɔnɔ yan d'accord o bɛɛ la Joël y'a se kɛ o y'a se ye teriw kunda teriw y'u se kɛ bi e ɲɛ bɛ denmisɛnnin fitininw na u b'i ka minɛ ka datugu tribunaliw fɛ k'u ye nɛniw kɛ est-ce que nɛni kumakanw kan ka fɔ dɔnkili kɔnɔ seko ni dɔnko kɔnɔ min bɛ taa laban ni kasoladon ye wa a ka gɛlɛ a ma gɛlɛ ɲininkali ayiwa ok ne bolo tiɲɛ la ne bolo a ma s'o ma ne kɔni bolo a ma s'o ma voilà a ma s'o ma an ka sigi ka kuma kɛ o ka di ni fɛn bɛɛ ye fɔlɔ ni denmisɛnnin kun fɛngɛna an b'a ti nka bi in na tiliw bɔra la sigikafɔ de nana donc u k'u jija i bɛ Fatimi Berete dɔn e tɔgɔ bɔra yɔrɔ jumɛn ko Prince fana e tɔgɔ de ye ayiwa n kɔrɔbayara ale kɛrɛfɛ komi n y'a fɔ n wolola Seleke nka n kɔrɔbayara Kangaba voilà n kɔrɔbayara Kangaba n ye denmisɛnninya kɛ Seleke ka kɔrɔbaya Kangaba kana se fo Dɛfu ma
n ye Fatim Berté dɔn Kangaba dimi fɔla belebeleba dɔ ala ma hinɛ n'a tɔgɔ ko Mago o denmuso de don ayiwa alhamdulilayi an ye ɲɔgɔn dɔn Kangaba an tila ka tunu ɲɔgɔn na ale nana sigi Faransi san 10 kɔfɛ n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la Faransi donc Kangaba ye u tun bɛ wele de ko Prince n tun tɛ wele Musa la ni ye ɲini Musa la i b'a jɛ awɔ ko ka foli f'i ye Kaba ka ɲimana ale de sigilen bɛ k'an filɛ Kaba ka ɲimana ayi kan ko Fidensi Fidensi vraiment bɛ mɔgɔ 15 ma euro kura la i n'a mɛn wa n ko basi tɛ n ko n b'i 3 euro kura la n ko 25 ko ko naga nata fɔ ko simari ni Fatim ye sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ alhamdulilayi Fatim bi na sigi Faransi dɔnkɛlaba don a fana bɛ cours de danse di a bɛ fɛn caman ɲɛ yira an na halisa komi ne bɛ baara la halisa n bɛ kalandenya la a bɛ fɛn caman ɲɛ yira an na alhamdulilayi Faransi sigi fana a donnen bɛ n jigi kɔrɔ dɛ a bɛ to ka fako dumanbaw tobi k'a di yan n bɛ to k'an kɔnɔ faw la voilà i tɛ taa ni n terikɛ nin ye fako i ka da ye dɛ est-ce que tu veux avancer fako an ye dɔ kɛ kuma la i b'a sɔrɔ ni kuma dɔ b'i kɔnɔ ne ka ɲininkali ma se a ma o ye jumɛn ye ayiwa jama silamɛw ni fɛn fɛn euro kura 1 san ka di a bɛ diya n ye ni yɛrɛ ma euro kura sɔrɔ ayiwa n'i nana burusɛti dɔ jan k'o buruti a bɛ diya n ye dɛ voilà kuma ka gɛlɛn ne ma a ka gɛlɛn ma kosɛbɛ nka ko hakilima bɛ bɛ kulu kuncɛmala yɔrɔ dɔn mɔgɔ mɔgɔ y'an lamɛn nin wagati in na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in na mɔgɔ mɔgɔ y'a baara bila mɔgɔ dɛmɛ ma gɛlɛyaw b'i kan surtout mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ sansi fɛ sansi min b'a jira yurugu ka bɔ a la karisa n'i ye 60 di ne ma ko n ka taa di ni karisa ma n bɛ taa 60 d'a tigi ma k'a filmer k'a jira la karisa 60 filɛ nin ye karisa n'i ye dɔrɔmɛ 1 di yan ka taa di karisa ma karisa n'i ye samara di yan ka taa di karisa ma n bɛ taa d'a ma n b'a fɔ karisa i ye min di a ditɔ filɛ nin a tigi ma alhamdulilayi ka yurugu bɔ a la ka ɲɔgɔn filɛ naloma ye k'o bɔ a la o de la n ka baaraw bɔra fo sanji 1 na ka na fo san 12 la wa an tɛna jɔn fɛnɛ n'Ala sɔnna ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen a ka di n ye a ŋaniya bɛ n na ni n ka projet 2nan la ka o fɛnɛ la évoluer kɔfɛ n'o ye n yɛrɛ tɔgɔla dɔnkɛ centre jɔli ye n faso kɔnɔ yan a ka di n ye ka école de danse jɔ n faso kɔnɔ yan awɔ école de danse ye min ye parce que danse kɔnɔna la fɛn caman b'a la ne bamuso ko ma ko ko dɔnkɛ ko in jɔrɔ de bɛ ne la dɔnkɛla filɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye a jɔrɔ bɛ na ne ko ne ba i kɛ pe n k'i ma ye ne bɛ se ordinateur dilan na ordinateur mɛnɛni la k'a faga bi yan ko awɔ n ko ne y'o dege dɔnkɛyɔrɔ de la dɔ nana ni sababu dɔ ye ne ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn min ye ne dege ordinateur la dɔ nana ni sababu ye ne ni mɔgɔ ɲɔgɔn dɔn min ye ne dege ciment da la biriki da la dɔ nana ni sababu ye ne ye mɔgɔ dɔn min ye ne dege yiritigɛ la alhamdulilayi donc dɔn ye yɔrɔ dayɛlɛ ne donc a ka di n ye ka fɛn jɔ n faso la mais a bɛ fɔ min ma ko école de danse donc école festival baden bɛ kɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ i m'a laɲini ka festival de danse kɛ ou bien i m'a ɲini ka ɲɛnajɛba kelen kɛ Bamakɔ dɔnkɛlaw Mali dɔnkɛla bɛɛ i n'a fɔ i ye siya minnu fɔ fulaw dɔgɔnɔw bɔbɔw siya wɛrɛw an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan bɛɛ k'i ka seko ni dɔnko kɛ a dɔncogo i m'o laɲini don n'a nataw la a bɛ diya n ye n'Ala sɔnna ma a bɛ diya n ye ka se k'o bila en place mais nin wagati in na fɔlɔ n bɛ yɔrɔ ɲini na ka se ka yɔrɔ jɔ n ye yɔrɔ jɔ ka mɔgɔ former i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ dɔn ye cogo min na parce que n tɛ fɛ ka mɔgɔ ye dɔn na a ka di n ye ka mɔgɔ ye dɔn na mɔgɔ min bɛ se dɔn suguya 10 ni 7 ɲɔgɔn na la k'a daminɛ 10 fo 20 fɔli a ko dɔn sen fɔli i b'a dɔn sen kɛ maa kelen i kana wari don o la dɛ wala ni wari don a la b'i fɔnɔ degina don n'Ala sɔnna ma donc o ka di n ye o baaraw ka di n ye n'a o baaraw daminɛla fɛn caman bɛ sɔrɔ o senfɛ festival bababaw bɛ sɔrɔ o senfɛ organisation caman bɛ olu bɛ sɔrɔ o senfɛ ka d'a kan n'i yalala i bɛ fɛn caman faamu tanti Mimi Jara tanti Mimi Jara ale fana an ka belebeleba walayi a ye n kanu dɛ
alhamdulilayi nin bɛɛ ye n ka jigilamɔgɔ ye walayi o bɛɛ bɛ to n b'a fɔ dɛ o bɛɛ bɛ to ka donbolonin don n bolo ni tanti ni cɛ ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye awɔ n bɛ to ka taxi ta n'o ye donc vraiment an ye dɔɔnin kɛ kuma la n'an ko bi an ka kuma kuncɛ kuma d'i ma i b'a sɔrɔ kuma dɔ ka di ye k'a fɔ plateau sanfɛ ne da ma se ka ɲininkali k'i la i bɛ se k'o jumɛn fɔ an ye ani k'i ka kuma kuncɛ kuma kɛ ani laɲini min b'i kɔnɔ i b'a sɔrɔ ne ma se k'a bɛɛ f'i ye mais an ma deli fɛ fɛnɛ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen ko seko ni dɔnko don an labilalen don bɛɛ ye wagati o wagati diya i kana an ka baro kɛ bi kɔfɛ donko don ka di ye i kana an ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ parce que tant que ni mɔgɔ ti kuma gɛlɛya baga i t'o dɔn an dun ka laɲini fɛnɛ ye minnu ye seko ni dɔnko ye hali balɔntɔnnaw hali ka taa se maa wɛrɛw ma an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni kuma bi yɔrɔ yɔrɔ sigikafɔ bɛ yen bɛn bɛ yen kelenya bɛ yen i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ k'an ka jamana ye sigikafɔ o bɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛlɛ tɛna ye ne ye fila ye nin ye siya wɛrɛ nin ye siya wɛrɛ ko siyaw bɛ kɛlɛ la ni an siɲɛ fɔlɔ an fitininw an k'a mɛn k'a fɔ ko siya woloma kɛlɛ b'an ka jamana kan aw minnu ye seko ni dɔnko ye aw bɛ se ka mun k'o la ani ni kuma kuncɛ kuma ani n'a sɔrɔ n'a ma se ka ɲininkali minnu k'i la olu kumaw yanni ka kuma kuncɛ n bɛ Diani.com bɛɛ lajɛlen fo vraiment mɔgɔ o mɔgɔ t'a suivi la a y'a suivi a y'a connecté page kan a y'a like ka abonné u mago bɛ o fɛnɛ la ka d'a kan réseau filɛ de n'i y'a ye diɲɛ fan bɛɛ k'a lamɛn réseau mɔgɔw fɛnɛ bɛna balo sɔrɔ o de la u fɛnɛ bɛna visibilité sɔrɔ o de la ka ye donc fɛn fɛn ma abonné bɛɛ ka abonné a ka j'aime kɛ a ka like a ka u ka émission partager k'a yira k'a fɔ k'u bɛ yan o ye folikan belebele o ye kuma ye n tɛ se ka bɔ kuma la ni ma aw fo ka wale ɲuman dɔn vraiment ni y'a fɔ i jɔ ni kunna de a fɔ i sababu ɲuman bi bi in na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an filɛ ala ni aw sababu vraiment aw ni ce aw ni baraji donko ni seko kɔnɔna la ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen deli n'aw bɛ baara kɛ halisa a y'aw gɛlɛya aw kana nafolo bila baara ɲɛ a y'a hakili to aw ni ɲɔgɔn cɛ la a ye baara kɛ ni dusu ye fɔlɔ ko kun ka di ka d'a kan a bɛ kɛ ni dusu de fɔlɔ wari tɛ bila ɲɛfɛ nka wari nana bila ɲɛfɛ fɛn bɛɛ tiɲɛna donc a ye baara kɛ ni dusu ye a y'o jija an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ nin ka dɔgɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen bɛɛ ka i n'a fɔ dɔ y'a fɔ cogo min na ni bɛɛ maliyɛn 2000 personnes 2000 maliyɛn mana 200 bɔ k'a di ko dɔ la walayi a bɛ dɔ bɔ kunbala na donc mais juste an ka organiser an ka bɛn an ka jɛ k'a bɛn kan kelen ma dɔ kana i yɛrɛ kɛ ɲɛba ye k'a fɔ k'i bɛ tɔw dun an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o de bɔ a la k'aw deli halisa ne yɛrɛ Musa yɔrɔ la ayiwa alhamdulilayi numéro bɛ yen ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nouvelle ɲini i bɛ n ka page Facebook la i bɛ se ka taa n sɔrɔ Musa Kamara danseur i bɛ se ka message ci n ma numéro bɛ yan association numéro bɛ yan olu bɛ se ka yira n'o bila ka ban awɔ a banna o ma a kɛ tele ni tubabu ka TGV ye a b'a fɔ de moi donc fɛn fɛn bɛ ladilikanw an b'o minɛ n'a ye mɔgɔ ye ko la n'a aw kana taa mankutu tiɲɛ a y'aw ɲɛsin a ma a ka wele a k'a fɔ karisa ne ye nin ye n'a kun kɛra tan a kun bɛ sɔn ka ɲa i k'i hakili to o yɔrɔ la n'an bɛ ko minnu na n'an ma min faamu a ye n'a ɲɛfɔ an yɛrɛ ye parce que dɔw b'u yɛrɛ sigilen to mananakan don sa cɛ nin ye mananakan ye sa mɔgɔ tɛ se ka nin kɛ fu maliyɛn den k'a fɔ ko maliyɛn den tɛ se ka ko kɛ fu mɔgɔ ye bi bi in na ne siranna silamɛya ɲɛ ne siranna adamadenya ɲɛ bi bi in na o de bɛ fɔ an faso Mali kɔnɔ o tuma a y'a kɛ Ala ye fɛn min bɛ fɔ an ma valeur min b'an na a kana tunu ne b'o de fɔ ayiwa ni dɛmɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka se ne ka association ma alhamdulilayi a bɛ diya n ye n b'o fɔlɔ de fɔ kuma bɛɛ ka d'a kan ne yɛrɛ ta n b'a fɔ alhamdulilayi a bɛ ɲa nka association ye dɛmɛ ye a bɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ min kan tɛ i bɛ se ka layidu ta n ye ko don kelen an bɛ se ka association mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ an n'o ka baro kɛ min tɛ e yɛrɛ ye kosɛbɛ n bɛ layidu ta o ye fɛn min ye hali a présidente yɛrɛ ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ni bi a bɛ
yo an bɛ ka santier 12 min kɛ bi o bɛ ka kɛ Lafiyabugu jɔnku da ka gitɔrɔn yɔrɔ la a bɛ k'o yɔrɔw furan ni association mɔgɔ tɔw o bɛ ka yɔrɔw furan o bɛ ka fɛnw genge hali bi ni yɛrɛ bɔra san kan ka taa malo ɲini na ni ye malo sɔrɔ ani tulu ni makɔrɔniw ka se ka t'o di o denbaya ma ayiwa n b'o fana fɔ plateau kan yan ayiwa n'o sɔrɔla an ka t'o di denbaya yɛrɛ ma su in na o yɛrɛ bɛɛ fisaya kosɛbɛ voilà donc a bɛ o baara de la o la a ma se ka na ka da kan n'Ala ye sini yira na a ka d'an ye an ka mɔgɔw ka so tile d'u ma an sera ka so kura min jɔ u ye sini heure jumɛn don sini fɛn min ye 10 heures wagati ye Lafiyabugu jɔnkuna ka gitɔrɔn yɔrɔ la pharmacie Bamineta donc a ka d'an ye ka mun so tile ta k'a di cɛkɔrɔba ma k'a ka so yira la jama jɛ baara ala kama baara ka na ɲa dɔw ma fisabililayi a so 12 la donc n'o bɔra yen ne yɛrɛ ka projet sa n'o ye dɔnw ye ka se ka n ka école de danse jɔ nka a mɛ yɔrɔ min na hali a bɔgɔ tɛ n bolo donc kuma bɛ taa terrain ma kuma tɛ hali bon men da ka di ni ye nka hali k'a fɔ ko nin quartier in don n tɛ se k'o fɔ bi hali dugu fana c'est fait que hali a bɛ se ka délocaliser ka taa dɔ dugu wɛrɛ la o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ o fana bɛɛ bɛ se ka kɛ nka o mobili ko bi kɛ an ka deli ala fɛ a bɛ ɲɛ ala bi ko la ti tiɲɛ n'o tɛ ne natɔ ka bɔ an ka dugu la ni suturama ta palantigɛ in ka tisale minɛ k'a fili sanfɛ palantigɛ ɲɛ nɔgɔlen ne mɛ ɲɛ sɔrɔ a ko ma dɛ e m'a faamuya sinon waati wari de tun ye paranti ye ala waati ne ko i bɛ min de ala i mana waati ɲɔgɔn batara den ma bɔ batara denw cɛ ma ala na kɛra cɛ kan kɛ fara ni ye tan ala mais sisan Musa an ye dɔ kɛ kuma la n bɛ foli d'i ma a ma nɔgɔn an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati bɛɛ anw fana ka laɲini ye gɛlɛya bɛ maliyɛn den fɛn fɛn kan surtout an balima minnu sigilen bɛ kɔ kan carte nako tɔɔrɔ ni sɛgɛn ni kɔlɔlɔ min b'u kan bi an ye an seko k'a la don o don an bɛ émission sigi ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ministres ni députés ni fɛnw waati sera an k'an kɔfilɛ banque si ti dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Mali diaspora malienne kan donc an b'an seko k'u fana ye e fana bɛ yen yala o gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ wa o mi sɔrɔ ayiwa Musa nin bɛ dansigi an ka bi alhamdulilayi nka je suis concerné parce que vraiment malien bɛ sɛgɛn yɔrɔ o yɔrɔ ni Musa bɛ sɛgɛn ye malien bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ tɔɔrɔ ye vraiment donc n hakili b'a la n hakili b'a ye même mɔgɔw y'a degun kɔnɔna la alhamdulilayi n yɛrɛ bɛ ko caman kɛlɛ kɛ alhamdulilayi n yɛrɛ bɛ réseaux sociaux sanfɛ ka ko caman kɛlɛ kɛ nka mɔgɔw de tun tɛ n dɔn mais u bɛ ka commencer ka na ko dɔn dɔɔni sinon n bɛ fɛn caman kɛ hali ne yɛrɛ bɛ émission sigi n ka page sanfɛ ka mɔgɔw la nisɔndiya ka ko kuma fɛn dɔw kan min bɛ mɔgɔw dusu suma n b'o caman kɛ nka d'a kan donc vraiment Mali quartier di nako ye halisa nka n b'a fɔ maliyɛnw ye halisa an hakili to ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra quartier di nako in bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ inshallah hali waati bɛ quartier di na sɔrɔ nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an ye n ka maa welelen kun ye Musa Kamara a bɛ dɔn kɛ a bɛ baara caman kɛ ka taa se hali dɛmɛw ma Musa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn waati koron kama an bɛ dansigi kɛ bi ta la ka yirila ka fɔ sini o sinikɛnɛ don o don ni temps b'i bolo plateau ye ta ye ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ problème foyi t'a la an bɛ ɲɔgɔn bolo an ma deli ala fɛ i bɛ dɛmɛ min na i ni mɔgɔw ka bɛn minnu bɛ se k'i dɛmɛ minnu se tɛ dɛmɛ i b'a sɔrɔ dɔ a ka di dɔ ye farikolo la k'i dɛmɛ o tigi ka se ka wuli ka taa Musa ne se tɛ o dɔrɔmɛ tɛ n kun mais n se ye masɔnkɔrɔ baara in de ye n b'o k'i ye n se ye cɛncɛn ye k'o ta k'a d'i ma n se ye ji ye k'o ta k'o d'i ma an ma deli ala fɛ ala k'i ni o mɔgɔ olu bɛn ko dɔ ye n kunbɛn ni moto ye kunasiri dɔrɔn k'an kunbɛn k'i jɔ dɔrɔn Musa se tɛ n dabali tɛ n ka boisson den kelen minɛ k'i sɔn suma n ko n kasira wala ye ɲɛji bɔra o de ye Mali ye o ye k'i ka kuma sɔn ji la o ye Mali ye o de y'an ka Maliba ye voilà ala kana an bɛ kɛ waati ɲɔgɔn ye ala k'an bɛ waati wɛrɛ merci bien waati nin y'an terikɛ kɔrɔ ye voilà e tɛ c'est le président du Sénégal i fa bɛ yan dɛ